अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आजकल एंटी मनी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने नाज़रीन के लिए इस हवाले से हम बात करें कि पाकिस्तान में एंटी मनी के डिपॉज़िट कहाँ कहाँ पे हैं, एंटी मनी को कैसे हम पहचान सकते हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं, इसके इस्तेमाल क्या हैं और क्या वजह है कि आजकल इतनी ज़्यादा एंटी मनी की डिमांड क्यों बढ़ गई है। तो ये तमाम मालूमात जानने के लिए आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि आया जो इस वक्त एंटी मनी की इतनी ज़्यादा डिमांड है उसकी क्या रीज़न है। मुझे आलमोस्ट हर रोज़ एक दो कॉल्स आती हैं कि हमें एंटी मनी चाहिए, लेड चाहिए और कॉपर चाहिए। ये तीन चीज़ों की डिमांड, और इनमें सबसे ज़्यादा एंटी मनी की डिमांड है मेरे ख्याल के मुताबिक। और ये जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के ऊपर और ख़ास तौर पर चाइना पे, जो उसने टैरिफ की पॉलिसी अपनाई और बहुत ज़्यादा लगाया, फिर उसको कुछ उसने 3 माह की रिलैक्स भी किया, तो उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने अपने बहुत सारी मिनरल्स की एक्सपोर्ट रोक दी या कम कर दी, जिसकी वजह से इसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ गई है और ख़ास तौर पे चाइना इसको बाई कर रहा है और सेल कम कर रहा है। बाई ज़्यादा कर रहा है और सेल कम कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस में तकरीबन कोई 5 गुना बढ़ गई है डिमांड भी और उसकी प्राइस भी। ये तो था उसकी एक जो रिसेंट इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है उसकी एक रीज़न। अब हम देखते हैं कि एंटी मनी की क्या अपीयरेंस कैसी है, वो किस तरह से नज़र आती है। तो एंटी मनी बेसिकली एक केमिकल एलिमेंट है। ये सिल्वर वाइट या ब्रिटल या क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। सिल्वर वाइट, ब्रिटल या क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। इसका एटॉमिक नंबर 51 है और इसके जो इस्तेमाल हैं ये ज़्यादा तौर पर लेड एसिड बैटरीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेम रिटार्डेशंस में इस्तेमाल होता है, सेमी कंडक्टर्स में इस्तेमाल होता है, कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा मिलिट्री वेपन्स में इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके इस्तेमाल हैं, जिसकी वजह से इसकी डिमांड और प्राइस काफ़ी हाई है इस वक्त। चूँकि ये दुनिया में कम क्वांटिटी में पाया जाता है, इस वजह से भी इसकी प्राइस ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में इसके डिपॉज़िट कहाँ कहाँ पे हैं। ये गवर्नमेंट की एक अथेंटिक रिपोर्ट है जिसे पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पब्लिश किया, मरतब किया। इसमें काफ़ी सारे मुल्क के नामवर जियो साइंटिस्ट्स, जियोलॉजिस्ट, माइनिंग इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स ने इस रिपोर्ट को मरतब करने में तावन किया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मेरे लिए भी ये बात थोड़ी सी नई है और हैरान कुन है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कि एंटी मनी के बहुत ज़्यादा अकरेंसेस या शवाहिद सॉल्ट रेंज में, कुरम वैली में, खुजदार में और खारान डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। इसकी एनोमलीज़ कह लें, इसकी ऑकरेंसेस कह लें, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई प्रोडक्शन रिपोर्टेड नहीं है या कोई खातिर खा डिपॉजिट नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि इन एरिया में, यानी कि सॉल्ट रेंज, कुरम वैली, खुजदार और खारान के इलाके में एंटी मनी के पाए जाने के चांसेस हैं। लेकिन जो कंफर्म डिपॉजिट हैं पाकिस्तान में एंटी मनी के, वो किला अब्दुल्ला पशीन के इलाके में इसके मेजर और बड़े रिज़र्व्स हैं। इसके साथ साथ चतराल में उसके रिज़र्व्स हैं और चागी में इसके वाशुक का इलाका है, वहाँ पे इसके रिज़र्व्स पाए जाते हैं। और इस एरिया में बाकायदा माइनिंग भी हो रही है, मुख्तलिफ़ औकात में वक्फे से या मुख्तलिफ़ अदवार में टाइम पीरियड में उसकी माइनिंग भी हुई है।
اب جو سب سے بڑا ڈپازٹ اس رپورٹ کے مطابق بھی اور گورنمنٹ کے انالیسس کے مطابق بھی وہ قلعہ عبداللہ میں پایا جاتا ہے۔ قلعہ عبداللہ تقریباً 70 کلومیٹر کوئٹہ سے ہے، اور پھر اس سے جو مین ڈپازٹ ہے وہ 24 کلومیٹر ایسٹ ٹو قلعہ عبداللہ پایا جاتا ہے ٹورڈز پشین۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر تقریباً 15 سے لے کے 70 میٹرز تک کی وین پائی جاتی ہیں اور 700 میٹر لانگ ہیں۔ یہاں کی جو پیورٹی کے بات ہم کریں تو اس میں تقریباً 54% تک اینٹی منی پائی جاتی ہے، 10.70% بیریم ہے، 3.36% آئرن ہے اور 0.3% لیڈ، جبکہ 0.02% آرسینک بھی رپورٹڈ ہے، اور کچھ ٹریسز اس میں مرکری اور کاپر کے بھی موجود ہیں۔ یہ ایک گورنمنٹ کی رپورٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ مختلف اوقات میں مائننگ بھی ہوتی رہی ہے، لیکن کنفرم یہاں پہ ریزروز موجود ہیں۔ اس وقت حکومت نے ایک لیز تو PMDC کو دی ہے اور اس کے اوپر وہ ایکسپلوریشن کا کام کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑا ایریا ایک چائنیز کمپنی کو دیا ہے جو اس کے اوپر ایکسپلوریشن کام کریں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا ایریا ہے اس کے حوالے سے، اینٹی منی کے حوالے سے، تو وہ چترال ہے۔ خاص طور پر چترال کا جو علاقہ ہے اس ہے کیرنگ ویلی۔ یہ اس علاقے میں یہ تقریباً مین چترال سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس میں بھی 2 جگہ ہیں جہاں پہ اینٹی منی کے ڈپازٹ پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی حکومت نے کچھ لیزیں الاٹ کی ہیں، کچھ ایریاز لٹیگیشن میں بھی ہیں، اور اس ایریا میں بھی جو رپورٹڈ ہے تقریباً 30 to 60% اس کی اینٹی منی کی پیورٹی پائی جاتی ہے، اور اگر ہم اس کی وین کی بات کریں تو وہ فیو سینٹی میٹر سے لے کے تو 1.5 میٹر تھکنیس تک کی یہاں پہ اینٹی منی کے ڈپازٹ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پہ تقریباً 27,500 میٹرک ٹن کے ریزروز پائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ پچھلے 5 سے 7 سالوں میں تقریباً 1200 ٹن پر ایئر کے حساب سے ایکسیویشن بھی ہوئی، اور حکومت کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 4000 ٹن یہاں سے ایکسیویشن ہو چکی ہے، جبکہ جو ریزروز ہیں ایک ریکونیسنس سروے کے مطابق، شاید یہاں پہ کور ڈرلنگ یا پراپر ریزرو ایسٹیمیشن تو نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ایک ریکونیسنس کے مطابق تقریباً 27,500 ٹن کے قریب یہاں پہ ریزروز پائے جاتے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایک اوورآل آپ کو اینٹی منی کی پاکستان میں ڈپازٹس کی ڈیٹیل ہے، کہ جہاں پہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میجر ایریا ہے وہ قلعہ عبداللہ ہے، پشین کا علاقہ، اس کے بعد چتال ہے، اور پھر تیسرا جو ایریا ہے وہ چاغی میں واشک کا ایریا ہے جہاں پہ لوگ مائننگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا میں نے کہا کہ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ سالٹ رینج میں بھی اس کے چانسز ہیں، کرم ویلی اور خزدار اور خاران کے علاقے میں بھی اس کے شواہد پائے جاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کے علم میں ہوں کہ کہیں پہ اینٹی منی کے کنفرم ڈپازٹ ہیں جو میں مینشن کرنا بھول گیا ہوں یا مینشن نہیں کر سکا، تو آپ اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ فلاں ایریا میں فلاں جگہ پر اینٹی منی پائی جاتی ہے، تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں انکارپوریٹ کر لیں گے، تاکہ زیادہ یہ تو ایسے خزانے ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے حتمی طور پر۔ آج وہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والی دنوں میں وہاں پہ کوئی منرل ڈسکور ہو جائے، تو یہ ایک ڈسکوری کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے اور بڑے عرصے سے چل رہا ہے، اور آئے روز آج بھی ڈسکوریز ہو رہی ہیں۔ تو آپ سے اگین گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا۔